Hello everyone, welcome to my channel Civil Quick Revision. Today I am going to discuss with you the RCC chapter 1 fundamental concepts of RCC. Okay, so আপোনালোকক আজি মই যিখিনি কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কৰাম সেইখিনি maximum common questions exam বিলাকত আহি থকা দেখা যায় আৰু আমাৰ এক্সামত আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহিব তো মই আজি আপোনালোকৰ আগত কোৱেশ্চন সিৰিজ আনি আছো প্ৰায় মই 100টা কোৱেশ্চন আনিছো মই কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকে মোৰ লগত প্ৰেক্টিস কৰি গৈ থাকিব ঠিক আছে তো সক ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো কি কৈছে reinforced concrete is advantageous because it is fire resistance and durability in a less maintenance cost ne monolithic character ne all of the above apuni etu sok ei question tut amar option amar ma pen tu lai leso just a minute etu apunar all of the above hobo thik ase apunar monolithic character o hoy less maintenance cost lage আৰু আপোনাৰ fire resistance and durability আৰু monolithic character to হৈছে মানে that is large বা rigid বা changing like a single large stone মানে unchanging মানে যেটো হয় মানে মানে যেনেকৈ আমাৰ stone এটা changing character পটককে নহয় ন large বা rigid যেটো হয় মানে আমাৰ মানে RCC টো হেতু কথাই কৈছে ঠিক আছে question number 2 লে হক if the adhesion of reinforced concrete is not perfect যদি adhesion to perfect নহয় reinforced concrete যেটা কি হ'ব the concrete will weak in compression the concrete will be weak in tension the steel will always be overstressed and none of the above আপোনাৰ এটো অপশন হ'ব b will be the correct answer the concrete will be weak in tension already আমাৰ concrete to weak হয় weak in tension হয় but যদি adhesion concrete to যদি perfect নহয় তেতিয়াটো আৰু weak হৈ যাব ন হেতু কথা বুজাইছে question number 3 লে হক higher modular ratio result in কি decrease in the cross sectional area increase in the quantity of steel in the section increase in the weight of concrete none of the above আপোনাৰ option 3 to হ'ব আপোনাৰ increase in the quantity of steel in the section option 3 to b হ'ব মই এবাৰ চেক কৰি দিছো yes আপোনাৰ increase in the quantity of steel in the section ঠিক আছে Yes, so question number 4 to high tensile steel cannot be employed in reinforcement concrete construction for which of the following reason. Yate kose high tensile steel to ami kot employ kobo nuaro. Mane construction site key to following reason karne. It will cause cracks na it has a low ductility na it doesn't have well defined yield point na its full strength cannot be utilized. Ne which of the statement are correct? Ito apunar hobo 3 and 4 it doesn't have well defined well point or it full strength cannot be utilized so option c will be the correct answer thik ase etia sok question number 5 to kose a large value of percentage elongation of steel becomes meaningful in a structure at a limit state of collapse because it ensure that the differential settlement of the support is accommodated and excessive forces are resisted without snapping a high safety against collapse is inevitable and desired rotation capacity is available at joint apunar option etu b hobo excessive forces are resisted without snapping mane snapping meaning hoise action of breaking suddenly jitu hetu bostu amar mane eta sab koise large value of percentage elongation of steel become meaningful in a limit state of collapse because it ensure kore excessive force are resist koribo pare without snapping hoake mane hetu bostu tapasok c addition of common stone to RCC can lead to ki corrosion of reinforcement high strength na retardation of initial set na none of the above apunar etu option hobo corrosion of reinforcement ঠিক আছে addition of common stone to jodi RCC দিয়ে it lead to corrosion of reinforcement hobo etia sok question number 7 to ki koise apunar cubes cast for M25 mix were tested after 7 days of curing the compressive strength is likely to be kiman hobo 8 MPa 17 MPa 22 MPa ne none of the above apnaloke eta bostu monor rakhibo jete 7 days curing kore usually amar 3 days ot mane half of strength ahi jay tamne 50% strength amar ahi jay তেনেকে 7 days ot 2/3 strength ahi jay 2/3 ahe 2/3 of
যদি এতিয়া আপুনি 2/3 অফ আমাৰ 25 কৰোঁ তেতিয়া আমি 2/3 যদি কৰোঁ আমি 16.66 মানে পাই যাম MPa আৰু যেটো আমাৰ 28 ডেজ হেটো আমাৰ 99.9% অলমোস্ট স্ট্ৰেংথ আহে তো আমাৰ 7 ডেজ কিউৰিং কৰাৰ পিছত স্ট্ৰেংথ কিমান আহিব অলমোস্ট 17 MPa আহিব তো এইবিলাক কোৱেশ্চনছ ইজিয়ে হয় ইমান তেনেকুৱা টান নহয় আপোনালোকে জাস্ট অলপমান প্ৰেক্টিস যদি কৰে মেইনলি ফ্ৰম খুৰমি যদি কৰে খুৰমি পা কৰিলেও হ'ব আৰু PYQs পাও যদি ভালেখিনি কোৱেশ্চনছ কৰে বহুত কমন আপোনালোকৰ আহি যাব আৰু মই যদি কোৱেশ্চনছ বিলাক কৰাও আপোনালোকৰ RCC ইজি লগা হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আপুনি সব কোৱেশ্চন নম্বৰ Question number 8. If the side of concrete cubes is reduced from 15 to 5 cm, the test result key are likely to be the same. Will give increased strength, ne will give reduced strength, ne are independent of the side of the cube. Apunar etu hobo will give increased strength because jodi amar size to horu hoy no smaller cubes ot mane exhibit higher strength mane show kore. To option B will be the correct answer. It is so question number 9 to ki kose. A particular grade of steel is termed as Fe415. Find its value of kiman value to ki hobo lagibo ami particular steel eta mane Fe415 hisabe keneke term korim hetu ami sobe jano it's a characteristic strength is 415 Newton per mm square ঠিক আছে এতিয়া সব next question to কি কৈছে 10 to for the water to be fit for concreting the IS code lay down permissible limit for kiman ka karne mane hoy মানে যেটো water fit hobo concreting koribole karne the IS code lay down permissible limit for mainly sulfate and chlorides ebla just mono rakhibo jeto ami quickly pohibo lage etia question number 11 ot ahok ki koise factors influencing most the shrinkage of concrete is key cement contact elastic modulus of aggregate the total amount of water present ne all of them are equally affect equally the option D hobo all of them affect equally tarot so creep coefficient may be defined as creep coefficient to ki hisabe define koru it's a ultimate creep strain by elastic strain ne creep strain ultimate creep stress by elastic stress the ultimate creep elongation ne by elongation elastic elongation and none of the above etu hobo apunar ultimate creep strain by elastic strain hobo then question number 13 ot aho for concreting heavily reinforced RCC section the slump of the concrete mix should be kept slump to me kiman rakhibo liba heavily reinforcement section karone it should be greater than 25 mm thik ase question number 14 or ahok approximate allowable stress in bending compression in RCC kiman hobo etu apunar 0.4 for FCK moi direct answer to koi disu apnaloke pause kori apnaloke koribo pare thik ase then so next question to 15 to tensile strength of concrete for RCC beam design is ki hoy it's a 0.7 FCK ঠিক আছে 0.7 root over FCK to common question very common question asked in the exam question number 16 ole hob ultimate bending compressive strain in RCC is kiman hobo compressive strain to RCC hoy ultimate bending or karone it is 0.0035 etu apnaloke bhul nokorbe very important ঠিক আছে ebelak enekwa dhoroner questions se ahibo yatse বেলেগ কোৱেশ্চন মই দেখাও নাই কোৱেশ্চন পেপাৰত প্ৰায় একেবিলাককে ঘুৰাই পকাই হতে আৰু আপোনালোকে RCC আজি যদি মই পঢ়াখিনি ভালকে কৰিব পাৰে ডেফিনেটলি আপোনাক বহুত হেল্প হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 17 for heavily reinforced section the workability of concrete without vibration যদি কৰো মানে workability of concrete to expresses compaction factor should be কিমান more than 0.92 ঠিক আছে 0.92 মনত ৰাখিব then 18 to solve ratio of modulus of elasticity of steel to the concrete is modular ratio Poisson's ratio both A and B ne none of the above etu hobo modular ratio etu is a modulus of elasticity of steel to the modular elasticity of concrete etu option A will be the correct answer then 19 to ahok expression for modular ratio M etu given dia ase where sigma CBC is the permissible compressive stress due to bending in concrete in Newton per mm square a expression to jitu koise mane sigma CB to permissible compressive stress hoy due to bending of current concrete here ki bujaise it partially take into account long term effects such as creep or karone mane long term effects jitu hoy partially account kore etu mona rakhibo just statement to question number 20 la hok the resistance offered to slipping of steel bar in concrete is due to mane resistance jitu offer kore slip hoy jay jitu steel bar to concrete ki hor kuntu karone addition frictional resistance mechanical resistance all of the above hobai gute gita mane resistance or karone amar slipping of bar to mane of concrete resist kore
Question number 21 on how ratio of permissible stress in direct compression and bending compression is kiman ratio to hudise permissible stress in direct compression or bending compression to less than 1 hobo ঠিক আছে it is for question number 22 diagonal stress in beam is কি হয় হেতু মানে maximum and neutral axis ত হয় নে এটা বিমত নে in decrease below the neutral axis তলত কম হয় আৰু increase above the neutral axis নে increase below the neutral axis নে decrease above the neutral axis এটো হ'ব অপচন সি will be the correct answer neutral axis ৰ তলত increase হ'ব আৰু ওপৰত decrease হ'ব ঠিক আছে question number 23 লা হক if nominal shear stress tau v exceed যদি কৰে design shear reinforcement and then design shear reinforcement to be provided as per IS 456 1978 carrying shear stress is kiman hobo eto apnar sigma tau v minus tau c মন ৰাখিব এতিয়া ঠিক আছে ইন ডেপথত যদি আমি যাবলে হয় আমি আকৌ টপিকটো বহুত ভালকে চাব লাগিব এটা কাৰণে আপোনালোকক কোৱেশ্চনছ বিলাক প্ৰেক্টিস কৰি থাকক হয় না পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান ডাউট থাকিলে মই বুজাই দিম আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত জয়েন কৰি ল'ব মোৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 24 মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি ফৰ ষ্টীল as per IS 456 1978 টো কিমান হ'ব এনেটো আমি জানো 2 * 10 to the power 5 নিউটন per mm square হয় না এটা এটো সকচোন কেনেকে ফৰ্মত আছে আপোনাৰ b টো যদি চাই 200 কিলো নিউটন per mm square 200 টো আমি কি বুলি লিখিব পাৰো 2 * 10 square আৰু কিলো নিউটন 10 কিউব হয় না তো 2 * 10 to the power 5 নিউটন per mm square অপচন বি will be the correct answer that's also 25 maximum percentage of tensile reinforcement in RCC beam মানে minimum percentage of tensile reinforcement কিমান হ'ব 0.85 by f of y মনত ৰাখিব এইবিলাক ডাইৰেক্ট খুদে আপোনালোকে ভাবিব RCC পৰা নাই ডিজাইন পৰা নাই তেনেকুৱা নহয় কোৱেশ্চনছ বিলাক কৰি সোৱাৰ পিছত বহুত কনফিডেন্ট আহিব আপোনালোকে আজি এই ভিডিওটো সোৱাৰ পিছত মই ডেফিনেটলি ক'ব পাৰিম আপোনালোকক 100% ভালেখিনি মানে কোৱেশ্চনখিনি পাৰিব খুৰমিপা কৰিবচোন ফাৰ্স্ট ঠিক আছে আৰু PYQ ইউজ কৰিব কোৱেশ্চন নম্বৰ 26 হাউ partial safety factor for dead load in the load combination dead load plus wing load is taken as partial safety factor to কি কনসিডাৰ কৰো আমি 1.5 ধৰো ঠিক আছে এবিলাক মনত ৰাখিব লগা বস্তু আৰু 27 to so in walking stress design the factor of safety is applied on ultimate stress ne yield stress ne stress and elastic limit ne none of the above etu hobo apnar yield stress ঠিক আছে আপোনাৰ working stress designer factor of safety to আমি yield stress ত apply কৰো বুলি কৈছে তাৰ পিছত সব 28 structural design on the basis of the limit state method should satisfy key limit state method structural design to কি হিচাপত মানে কি বেসিছত মানে satisfy কৰে safety requirements serviceability requirements both a b and none to both হ'ব both a and b because safety requirements লাগিব serviceability requirements কিছুমানো লাগিব হয় না তেনেকুৱা তাৰছত 29 to sub factor of safety for concrete and steel in the walking stress method are walking stress method ৰ কাৰণে factor of safety for concrete and steel to কি হ'ব concrete 3 আৰু steel 1.78 কিন্তু limit state যদি কৰে limit state যদি কৰে concrete 1.5 আৰু steel 1.15 ঠিক আছে মনত ৰাখিব এটা সব question number 30 according to witness theory ultimate strain of concrete is assumed to be কিমান percent 0.03% 0.3% 3% and none of the above এটা 30 টো হ'ব আপোনাৰ 0.3% ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিব now question number 31 the design yield stress of a steel according to IS 456 is কিমান হ'ব design yield stress টো আপোনাৰ এটো আপোনাৰ হ'ব 0.87 f of y ঠিক আছে তাৰপিছত partial safety factor for steel কৈছিলো ন 1.15 হেতুৱে এটো কনফিউজ হয় কিবা ভুল নকৰিব ঠিক আছে এটো 1.5 for concrete and 1.15 for steel this is for limit state method তাৰপিছত 33 limit state design state of a concrete structure the strain distribution is assumed to be strain distribution to আমি কি বুলি ধৰো যেতিয়া আমি কম মইটো এটো কোৱেশ্চন মই মোৰ DPP টো কৰিব কৈছে মই আগতো ডিসকাশন কৰিছো এটো আকৌ আহিছে এটো তো এবিলাক কমন কোৱেশ্চন মানে এক্সামত আহিব in limit state method concrete structure strain distribution আমি লিনিয়াৰ ধৰো হয় না যদি এটো beam হয় beam section তো ধৰা ৰড আছে এনেকে neutral axis এটো strain to আমাৰ এনেকা লিনিয়াৰ হ'ব আৰু stress to আমাৰ এনেকা rectangular মানে rectangular parabola থাকিব ঠিক আছে এনেকা হ'ব তো দিস এটো কথা কৈছে strain আৰু this is stress diagram তাৰপিছত 34 to load to be taken corresponding to limit state of strain deflection and crack width are respectively কি কৈছে load to be taken কি load মানে লয় corresponding to limit state of মানে correspondingly strength বা deflection বা crack width to কি হয় যেনেকৈ strength হে আমাৰ লব
আল্টিমেট লোড ল'ব তাৰপিছত আমাৰ ডিফ্লেকশ্যনে ৱৰ্কিং লোড ল'ব আৰু ক্ৰেক উইথেও ৱৰ্কিং লোড ল'ব অপশ্যন ডি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ এইবিলাক কিছুমান মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে কেনেকৈ আহিলে কি আহিলে ইন ডেফ্থ আকৌ RCC পঢ়িব লাগিব এতিয়া যিহেতু আমাৰ এক্সামলৈ এমাহ আছেগে এমাহো নাই আৰু এতিয়া ধৰি লওক 1 তাৰিখ হ'লে আজি তো টেনশ্যন নল'ব ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰক জাষ্ট কুৱেশ্যন পূৰা কৰকচোন কুৱেশ্যন PYQs আৰু এইবিলাক কুৱেশ্যন কৰি থাককচোন আপোনালোকক মই কৈছোঁ নহয় ব্ৰাঞ্চত ভাল স্ক'ৰ আহিব বুলি বহুত ভাল ৰেংক আহিব এটা চক 35 limit state of serviceability for deflection including the effects due to creep sinkage and temperature occurring after erection of partition and application of finishes as applicable to floors and roofs is restricted to এইটো কিমান হ'ব আপোনাৰ span by 350 মানে limit state of serviceability যেটো হয় মানে for deflection including এইটা মানে creep sinkage temperature after erection of participation and application of finishes floor etu mane span by 350 hobo etu mane mono rakhibo ha range to tasot so 36 in limit state design of reinforcement concrete structure partial safety factor for strength concrete and steel kiman koisule concrete to 1.5 aru steel to 1.15 hol teneke tasot so 37 in case of a frame RCC construction the formwork to be removed first ka mane kuntu formwork prothomotora bottom of the beam bottom of roof slab the side of the beam any of bottom of beam or bottom of roof slab etu hobo apnar side of the beam hobo side of the beam to ami prothom remove koru tasot so 38 to if the permissible compressive strength is in concrete in bending for M20 grade of concrete is 7 Newton per mm square the modular ratio to ki hobo etia ei bostu apuni কৰিব লাগিব যেনেকৈ মডুলাৰ ৰেচিঅ'ৰ ফৰ্মুলা এটা আছিল ন 283 সিগমা CBC এতিয়া আমাৰ এটো দিয়া আছে কি কৈছে compressive strength concrete in bending এটো sigma CBC 7 283 বাই যদি 7 কৰে এটো যদি আপুনি মানে কাটাকাটি কৰে এটা আমি 13.33 আহিব লাগে এটো কোৱেশ্চন নম্বৰ কিমান হয় চাই লৈছো হা 38 টো আপোনাৰ ঠিক আছে 13.33 আহিব লাগে তো অপচন বি উইল বি দা কারেক্ট আনসার ঠিক আছে তাছৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 39 the maximum strain allowed in reinforcement concrete beam section is এটো অলপ আগত পাইছিলো ultimate strain কিমান আমি allow কৰো 0.035 ঠিক আছে তাছৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 40 লে আহক the characteristic compressive strength of M30 grade as per IS 456 হেতু কিমান হ'ব আপোনাৰ characteristic strength কৈছে না M30 grade or আপোনাৰ 30 MPa হ'ব ঠিক আছে এটা 41 লে আহক the modulus of elasticity of EC can be assumed as আমাৰ এটো কিমান হ'ব modulus of elasticity for concrete EC is equal to 5000 root over FCK this is as per IS 456 2000 or মতে এটো হয় আৰু যদি IS 456 1978 or মতে চাই EC is equal to 5700 root over अपना FCK हो इति अपना ऑप्शन B D will be the correct answer এই দুইটা মনত ৰাখিব কোৱেশ্চন আমি পাম হা তো concrete in sea water shall be at least dash grade in case of reinforced concrete sea water ত মানে at least কিমান গ্ৰেড হ'ব লাগিব আপোনাৰ M30 হ'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত 43 target mean strength for mixed proportioning is given as m whole target mean strength এটো ফৰ্মুলা কিমান হ'ব is equal to FCK plus 1.6 into the standard deviation to option B will be the correct answer এনেকুৱা easy question হৈছে formula based হৈছে theory based হৈছে মানে ইমান তেনেকুৱা টান নহয় প্ৰেক্টিস কৰিলে পাৰিব আপোনালোকে মই সেইকাৰণে RCC টো আজি লৈ আহিছো তাৰপিছত সব 44 minimum number of days required to strip off the side form work of RC beam casting of the concrete is about etu ki koise minimum number of days kiman number of days lage stripping of side of the work of RC beam after casting of the concrete edin lage edin option torabo paru etu kotha hoise apunaloke ji hokole mur app to download kora nai please app to download kori lobo civil quick revision play store ot pai jabo আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰি লব মোৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে আৰু আপোনালোক যি ডাউট থাকে খুদিব এতিয়া যেহেতু আমাৰ এমাহ আছে আমি হেতু মতে স্ট্ৰেটেজি ফলো কৰি কেনেকৈ পঢ়িব লাগে হেবিলাক কৰি আছো PYQs বিলাক কৰি থাকিব মই যেহেতু আপোনালোকক এতিয়া বস্তুবিলাক প্ৰেক্টিসে কৰাব পাৰিম বেছি ইমান পঢ়াবটো নোৱাৰিম যিখিনি পাৰো 1 মন্থত তো আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা কিন্তু বেষ্ট চেষ্টা কৰিব মই নিজৰ ফালৰ পৰা মইও মোৰ ফালৰ পৰা কোৱেশ্চনছ কৰাইছো মানে যেনেকৈ হলো ইয়াৰ পৰা কমন পৰিব যি পঢ়াইছো অবভিয়াসলি কমন পৰিব বিকজ এইবিলাক কোৱেশ্চন দেখি থাকা বস্তু মই হেকাৰণে কনফিডেন্টলি কৈছো ঠিক আছে এটা শব্দ মডুলাৰ ratio between steel and any grade of concrete is given by modular ratio to ki koru 280 by 3 sigma CBC simple common eta apnalok to easy lagibo hoy na moi eta question kala bhalke speed di huni labo the factor of safety for
steel and concrete are same নহয় steel is lower than that of concrete হয় steel to 1.15 আছিলে আৰু concrete to 1.5 আছিলে option B will be the correct answer কে চাই পাৰিব লাগিব বুজিছে নে চেষ্টা কৰিলে পাৰি যাব 47 to হক as per IRC 456 2000 nominal concrete cover in mm for severe durability of concrete is কিমান হ'ব 47 to আমাৰ 45 হ'ব nominal মানে concrete cover যদি দিও তাৰপিছত 48 minimum tension reinforcement in beam should not be less than minimum tension reinforcement beam to কিমান ইয়াতকে less হ'ব না লাগিব কোনটো ভ্যালু আছে AST by BD equal to 0.85 f of y এটো ভ্যালু হ'ব লাগিব অথনি পাইছিল না 0.5 by f of y minimum tension reinforcement হেতু তাৰপিছত 49 সব in construction terminology RCC stand for ইমান ইজি নাহে বাৰু তথাপিও আৰু reinforced cement concrete কিছুমান উল্টা উল্টা কৈ দিব পাৰে না reinforced concrete cement কৈ দিব পাৰে সো এইটো আৰু JEE লেভেলত ঠিকে আছে এনেকুৱা কোৱেশ্চনস maybe আপোনালোকে নেদেখে বাট হলেও আৰু প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে reinforced cement concrete option B will be the correct answer তাৰপিছত আহক question number 50 আমি বহুত জলদি কৰিব লাগিব 100টা question যাব লাগিব in India concrete mix design for RCC is carried out using কি concrete mix design কোনখনেদি কৰো আমি 1026 to এখন 456 নহয় হা concrete mix design খন ভুল নকৰিব তাৰপিছত 51 as per IRC 456 2000 minimum recommended grade of concrete for structural use minimum recommended use কিমান কৰো আমি M20 কৰো ঠিক আছে M20 minimum হয় তাৰপিছত proof stress of high tensile wire are measured as কিমান % কৰো আমি 0.2% of residual strain এতিয়া যেটো proof stress হয় হেতু কি হয় জানে critical mechanical property হয় that indicates the stress level at which a material begin to deform permanently he point মানে deform হবলে permanently deform হবলে মানে material to begin করে question number 53 হক approximate value of the total shrinkage strain in concrete for design is taken as 0.0003 এটো আপোনাৰ total shrinkage strain ৰ কাৰণে হয় হা এটো মনত ৰাখিব question number 54 the grade of concrete generally not used in the reinforcement concrete কি হয় আমাৰ এটো M10 আমাৰ M10 টো usually use নকৰো তাৰপিছত কৈছে the target mean strength of M30 to M30 grade concrete with tolerance factor 2 and deviation 6 is মানে আমাৰ target mean strength যেটো ফৰ্মুলা পাইছিলো ন FM target mean strength is equal to FCK plus 1.65 আমাৰ standard deviation এটা 1.65 ৰ জাগাত factor 2 tolerance factor 2 লবলে দিছে FCK কিমান 30 দিয়া আছে plus 2 into standard deviation 6 to 30 plus 12 এফালে হ'ব আমাৰ 42 MPa হ'ব হয় না এনেকে কৰিব আপোনালোকে তাৰপিছত 56 formula to use to estimate the tensile strength from the compressive stress is কিমান হ'ব এটো tensile strength from the compressive strength to FCR is equal to 0.7 FCK ঠিক আছে ফৰ্মুলা এটো আহি থাকা দেখিছে না দুবাৰ তিনিবাৰ সুধিছে 57 লে হাও ratio of ultimate creep strain to elastic strain is known as creep coefficient অথনি এটা পাইছিলো creep strain to ultimate creep strain to elastic strain এটা 58 to সক M20 grade of concrete is approximately কিমান হ'ব 1:1.5 আপোনাৰ 3 ঠিক আছে এটো হল M20 গ্ৰেডৰ মানে এটো মিক্স গ্ৰেড মানে আপোনাৰ গ্ৰেড অফ কংক্ৰিট হয় মানে এটো মিক্স প্ৰপোৰ্শন টো মানে ঠিক আছে তাৰপিছত 59 modulus of rigidity can be defined as G যেটো হয় এটো হল shear stress by shear strain to shear strain মনত ৰাখিব এবিলাক বহুত ইজি সুধিছে তাৰপিছত 60 steel bar of 5 mm is the steel bar হয় 5 mm length হয় heat কৰিছে 15 to 40 degree centigrade and free to expand হৈছে heat কৰাৰ পিছত তো এটো কি হ'ব দিছে the bar will induce কি no stress shear stress tensile stress নে compressive stress ইয়াতে আপোনাৰ no stress হ'ব যেহেতু একো আমি ইয়াতকে বাধা দিয়া নাই ন এটা ফ্ৰীলি মানে expand হৈছে কিবা হৈছে বাট একো stress তেনেকে লাগা নাই বুজি পাইছে তাৰপিছত 61 লে হওক মানে body is subjected to three mutually perpendicular stress তিনটা mutually perpendicular stress যদি দিও of equal intensity the ratio of direct stress to the corresponding মানে ratio of direct stress to the volumetric strain যদি হয় তো বাল্ক মডুলাস এটো জানুই মানে অকন দীঘলীয়াকে লিখিছে কনফিউজ কৰিবলে 62 লে হওক permissible stress sigma cbc as per IS 456 for M20 grade concrete এটো কিমান হ'ব আপোনাৰ এটো permissible stress to 7 newton per mm square হয় এটো আপোনালোকে মানে মনত ৰাখিব ঠিক আছে এটো ভ্যালু মানে কনস্ট্যান্টে হয় এটো মানে ইম্পৰ্টেন্ট হয় সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট ভ্যালু মনত ৰাখিব লাগিব 63 লে হওক approximate allowable axial compressive stress under earthquake load condition in reinforced concrete is কিমান হ'ব
এটো আপোনাৰ 0.33 FCK approximate allowable axial compressive stress under earthquake load condition ঠিক আছে মনত ৰাখিব question number 64 the consider the following statement regarding the under reinforced rectangular section under rectangular sectionত কি হয় concrete develop allowable compressive stress ne concrete develop stress less than the allowable stress definitely concrete to allowable stress totke less মানে stress develop কৰিছে stress develop allowable steel develop allowable tensile stress আৰু steel develop মানে stress less than allowable stress oh sorry eto under reinforced হয় no under reinforced আমাৰ হদায় steel to মানে fail কৰে first হয় এটো হেতু কাৰণে কৈছে steel develop allowable tensile stress আৰু concrete develop allowable stress less than মানে stress less than allowable stress allowable কে যদি বেছিয়ে হৈ যায় কংক্ৰিট তো তেতিয়া তো ওভাৰ ৰেইনফোর্স হৈ যাব হয় না তো বি আৰু সি তো কারেক্ট হ'ব ঠিক আছে এটা সব 65 e c = a root over fck value of a to কিমান হ'ব এটা সব আমি তখন এটা 5000 পাইছিলো হয় না এটো 5700 হ'ব as per is 456 1978 ৰ মতে তো কনফিউজ নহব যে 5000 দিয়া নাই কাৰণে আমি এটো লিখিম তো 5700 হ'ব তাৰছত সব 66 as per is 456 2000 the minimum grade of concrete with normal weight of aggregate 20 mm nominal maximum size specified for severe exposure condition eto kiman hobo 66 to m30 hobo ঠিক আছে eto মনৰ ৰাখিব কিছুমান বস্তু মনৰ ৰাখিব লাগিব থিওৰি পোৰশন হয় ন তো 67 সব maximum compression strain in concrete in axial compression is taken as 67 to maximum compression strain in concrete to axial compression jeta diu titia kiman hobo 0.002 ঠিক আছে তাছত এতিয়া হক 68 the weight per meter of 22 mm diameter bar কিমান হ'ব weight to কিমান হ'ব এটা ফর্মুলা আছে হা d square by 162 যদি কৰে d to আপুনি বহুক diameter 22 square আৰু divided by 162 যদি কৰে আমাৰ ভ্যালু to 2.98 kg হ'ব ঠিক আছে kg per meter হ'ব so option b will be the correct answer to meter দিব লাগিছিলে কাৰণ weight per minute বুলি দিছে ন weight per meter দিছে তো ঠিক আছে এটা সব question number 69 the term characteristic load means that the value of load which is a x% probability of এটোখৰ ভালকে আহা নাই প্ৰিন্টটো probability of not being exceeded during the life of the structure where x2 হল 95% ইয়াতে কৈছে characteristic load যেটো হয় ন value of যেটো load which has x% probability of not exceeding মানে 90% chance আছে যে ইমান exceed নকৰে during the life of the structure বুজি পাইছে ইমানটো strength আমাৰ 95% হ'ব আৰু 5% chances থাকে আমাৰ failure হ'ব পাৰে 5% কে not more than so হেকানে কৈছে 95% মানে exceed নকৰিবই লাইফত তো মানে chances তো বহুত মানে হাই হয় যে আমাৰ স্ট্ৰাকচাৰটো ভালকে থাকাটো মানে হেতু বুজাইছে তাৰছত সব creep strain to কি হয় to cause due to dead load ne cause due to live load ne cause due to cyclic load ne independent of load eto hobo cause due to dead load karone creep strain to paum taso 71 the characteristic strength of concrete is defined as the compressive strength ki koise below which not more than 5% of the result fail 5% কৈছিলো ne eto অলবাকত characteristic of concrete যেটো হয় আমাৰ 5% ৰিজাল্টত কে মানে ফেল হ'ব না লাগিব ঠিক আছে এটো কোনটো পার্সেন্টেজ এক্সামত খুদে তাছত 72 partial factor of safety for the concrete as per IS 456 2000 is concrete কাৰণে 1.5 এটা একদম সিধা সিধি easy question repeated হৈ আছে so 73 concrete reinforced concrete structure has to be constructed along a C coast তো যদি বনাও minimum grade of concrete to be used as per IS 456 2000 কিমান হ'ব এটো আমাৰ M30 হ'ব ঠিক আছে M30 হ'ব মন ৰাখিব আৰু বেসিক কোৱেশ্চনছ নাই আমি হৈ যাব আৰু 74 while designing for a steel column of Fe 250 a base plate resting on a concrete pedestal of M20 grade the bearing strength of the concrete bearing strength কিমান হ'ব in limit state method of design as per IRC 456 2000 এটো আপোনাৰ হ'ব 74 to আমাৰ মানে 9 হ'ব এটা ফর্মুলা আছে sigma bearing আমাৰ sigma এটা হুদিছে ন লিমিট ইয়াতে হুদিছে কি হুদিছে bearing strength of the concrete তো sigma bearing is equal to 0.45 fck এটা এটা ফর্মুলা হয় ঠিক আছে 0.45 fck কিমান 20 এটো যদি ইনটু কৰে আপুনি 9 নিউটন per mm square পাম আমি অপশন সি এটা কারেক্ট आंसर
তাৰপিছত 75 ত আহক ফ্লেক্সাৰেল টেনজাইল ষ্ট্ৰেংথ অফ আপোনাৰ এইটো M25 তো অকমান কাটি গৈছে M25 গ্ৰেড of concrete flexile tensile strength কিমান হ'ব আমি জানো flexile tensile strength FCR is equal to root over FCK আৰু FCK দিয়া আছে 25 এটো বাহিৰলে √5 আহি যাব 5 তো 3.5 will be the correct answer tensile মানে flexile tensile strength হয় তপা 76 হক as per 456 2000 recommended to provide certain minimum steel in a RCC beam to কিমান হ'ব 76 to solve answer to solve to avoid rupture of concrete in case of flexural failure ঠিক আছে আমি minimum steel যেটো দিও RCC to মানে avoid rupture of concrete to karone diu flexural failure karone 77 le hok in limit state approach of design of RCC structure spacing of reinforcement bar primarily key control kore apunar collapse cracking deflection durability etu hobo cracking to amar মানে control করে তাছত 78 in RCC structure which of the following independent of the applied load মানে applied load যেটো ডিম মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় মানে ইলাস্টিক স্ট্ৰেইন কিপ স্ট্ৰেইন ড্ৰাইং শ্ৰিঙ্কেজ স্ট্ৰেইন নে কাৰ্বনেশন সিনক্ৰেজ এটো হ'ব 78 টু আপোনাৰ 3 and 4 ড্ৰাইং সিনক্ৰেজ স্ট্ৰেইন আৰু কাৰ্বনেশন সিনক্ৰেজ এই দুটা মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তাছত আপোনাৰ হেৰি question number 79 what will be the minimum yield strength of Fe 500 steel uses reinforcement in concrete 79 হ'ব এটো Fe 500 ৰ কাৰণে কৈছে না minimum strength 500 এ হ'ব তাছত 80 লে হক according to the basic consideration of working stress method for reinforced concrete design the stress strain relationship of steel and concrete under working load is taken as কি বুলি কৰো আমি এটো লিনিয়াৰ হিচাপে ধৰো ঠিক আছে কি দিছে stress limit of concrete working strength আমি লিনিয়াৰ ধৰো ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে বুজি লব এটো ঠিকই কৈছে তাছত 81 what is the nominal cover for river in reinforced cement concrete exposed to very severe condition যদি হয় আমি দিতে 50 mm nominal cover দিও তাছত 82 concrete exposed to severe freezing thawing condition shall be exposed as to কি আপোনাৰ এটো হ'ব extreme moderate severe very severe আমি very severe classify কৰো ঠিক আছে এই কোৱেশ্চন কেটা কৰিলে ভালেখিনি কমন পৰিব এনেকৈ আহে মানে এনেকৈ মই দেখিছো আৰু বেলেগ আহাৰ চান্স নাই PYQ খিনি কৰি থাকিব খালি in reinforcement concrete construction structure in which marked changes in plan dimension take place abruptly can be provided with contraction joint expansion joint construction joint vertical cut এটো আপোনাৰ হ'ব expansion joint মানে in reinforced concrete construction or structure jitu mane marked changes in plan dimension hoi jate patokke mane abruptly change hoy to expansion join or karone 84 so for making reinforcement cement concrete a pH of water is restricted to minimum of kiman hobo 654 ne 7 obviously 6 hobo thik ase restricted iman hoboi laiba ke kom hole besi acidic hoi jabo to so ar besi nai ro 85 a higher modular ratio means কি মডুলার রেশিও যদি হায়ার হয় 283 সিগমা CBC এটো যদি বেশি হয় obviously এটো কম হ'ব না lower compressive strength of concrete B would be the correct answer 86 so minimum clear cover in the main steel bar in slab beam column footing etc are কিমান হ'ব স্ল্যাবৰ কাৰণে আমাৰ হ'ব 15 beamৰ কাৰণে 25 কলমৰ কাৰণে 40 আৰু ফুটিংৰ কাৰণে 75 so এটো ভালকে কাৰেক্টলি কৰিবা এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহি থাকে question number 87 a certain RCC structure has to be constructed along sea coast will be exposed to sea water spray what is the exposure condition during eto to ki hobo pare apunar to very severe hobo lagat korisue question number 88 which of the following state or condition fall under the limit state of serviceability as per IRC 456 eto ki hobo serviceability ক্ষেত্ৰত floor vibration to maintain মানে ইয়াতে নিৰ্ভৰ কৰে বাকি stability under live load only বা loss of equilibrium structure scaffolding এবেলা আপোনাৰ মানে factor of safety বা হেতু পৰ safety উপৰ পৰে এটো serviceability কৰ floor vibration to পৰ নিৰ্ভৰ কৰে 89 টো হক modular rupture of concrete is a measure of কি হয় to flexural tensile strength modular rupture of concrete to flexural tensile strength over নিৰ্ভৰ কৰে measure of কি হয় মানে 92 so individual variation between test strength of samples should not be more than কিমান হ'ব এটো plus minus 15% of the average বুলা মন ৰাখিব now question number 91 for design of flexural member the strain in the reinforcing bar under tension at ultimate state as per IRC 456 shall not be less than কিমান এটো আপোনাৰ হ'ব Fy by 1.15 ES plus 0.02
এইটো মানে আপোনাৰ strain in the reinforcing bar হয় under tension at ultimate state of মানে এটো ইয়াতকে কম হ'ব নালাগিব এটো মন ৰাখিব 92 modular ratio for M25 grade of concrete কিমান হ'ব modular ratio টো আপোনাৰ ইয়াতে এটা ফৰ্মুলা আছে modular ratio টো উলিয়াবলে মানে মই জাস্ট কৈ দিছো আপোনাৰ modular ratio টো আমি তো এনে sigma cbc কৰো ন just a minute আমি m equal to 283 sigma cbc কৰো হয়নে তো sigma cbc টো এতিয়া আপুনি 0.33 fck হিচাপে কৰিব পাৰে fck দিয়া আছে আমাৰ 25 তো এটো 8.5 হ'ব আৰু m টো আমি পুট কৰি দিম 283 into 8.5 এটো পৰিলে 10.98 আহিব লাগে আমাৰ অপচন C will be the correct answer so 93 minimum cement content required for M35 কি কৈছে এক সেকেন্ড minimum for M35 grade of concrete for very severe exposure condition as per IR6 is কিমান কেজি per meter cube লাগে minimum cement content হদিছে তো আমাৰ 340 কেজি per meter cube লাগে ঠিক আছে আৰু বেছি নাই হ'ব এটা মই কাৰণে বহুত জলদি কৰাইছো 94 for avoiding the limit state of collapse the safety of RCC structure is checked for appropriate load combination dead load imposed load earthquake load কোনটো মানে নহয় হদিছে কনসিডার নকৰো আমি মানে ইউজুয়ালি কি কৰো যেতে wind load বা earthquake load দুটা একেলগে নকৰো আমাৰ মানে earthquake বা আমাৰ wind load একেলগে নাহে ইউজুয়ালি আমাৰ যেহেতু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ earthquake টো আহে তো earthquake factor টো লম wind swing বিলাকৰ নলও সো এই অপচনটো সি অপচনটো আপোনাৰ মানে কনসিডার নকৰো ঠিক আছে হেতু মন ৰাখিব এটো আহি থাকে 95 to so what is the minimum cover to be provided for reinforcement concrete member exposed to extreme weather condition তেতিয়া minimum cover কিমান ৰাখিম সো extreme বুলি কৈছে তো 75 mm ৰাখিম তাৰপিছত সব 96 as according to IS 456 what is the partial factor of safety for load in case of limit state of collapse when dead load and live load are taken into account এতিয়া আমি যেটো partial factor of safety হয় ন 1.5 লও কাৰণ 1.5 times of dead load live load আমি লৈছিলো ন কোৱেশ্চন কৰিছিলো তেনেকে now last আৰু তিনটা আছে the joint which are intended to create weakened planes in the concrete weak plane kore mane concrete and regulate the location regulate kore where cracks resulting from dimension and dimension change karone zero cracks ahibo will occur are called as ki boli koy আপোনাৰ তো contraction joint ঠিক আছে contraction joint কাৰণে হয় তো 98 to হক concrete in the member represent by core test যেটো হয় মানে shall be considered acceptable হ'ব যেতিয়া if average equivalent cube strength যেতিয়া কৰিম of the core is equal to at least q percent কিমান percent হ'ব লাগিব cube strength grade of concrete where q is এটা আপোনাৰ 85% হ'ব লাগিব ঠিক আছে এটো cube strength testত আমি 85% হ'ব লাগিব এটো average টো ঠিক মন ৰাখিব 99 to sock a 9 meter long slab is cast on the first of this month according to the standard on which day which can be propped to the slab can be removed কিমান দিনৰ পিছত আমি অতৰাম এটো 14 days অৰ পিছত অতৰাম মানে 9 meter long যদি slab হয় cast কৰাৰ পিছত cast on first of this month 14 date মানে remove কৰিম props belake to so can props to the slab can be removed 100 to so last question minimum 0.2% proof stress of fe 500d d for ductility ha etu hode getiba steel will be kiman hobo apunar 100 to hobo amar 500 jehetu amar minimum 0.2% proof stress or karone iman fe yield strength to steel or iman dia ase to will be 500 e hobo so video to azile imane to ma bahut speed pahaisu apnaloke question bilak alop bhalke koribo aru ketaman dpp hisabe dim mur appot hekhine koribo chesta koribo aru eneke moi aji to first fundamental concepts koralu hoine teneke kali dhoilok aru belek jodi korabo paru singly reinforcement doubly reinforcement beam ba column kiba kibi ketaman ani moi etu weekot 3 4 5 din man muk lagibo karon rcc to alop important subject hoy mane pwd karone hok aru baki moi PYQs বিলাকো কৰাই থাকিম আজিলে যেহেতু 100 টা কোৱেশ্চনস আনিছো ভালেখিনি সময় লাগিছে মোৰ অলপ টাইম টু কম হৈ যায় তো মই আপোনালোকক কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কৰাই থাকিম আৰু বাকি আপোনালোকে মোৰ প্লিজ এপটো যদি ডাউনলোড কৰা নাই সিভিল কুইক ৰিভিজন প্লে ষ্টৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব তাতে ফ্ৰী টেষ্ট দিয়া গৈছে আৰু সাবজেক্টিভ ওয়াইজ টেষ্টটো দিয়া গৈছে মই এটা মানে ৰুটিন বনাই দিছো যেনেকৈ তো সক এপত পাই যাব अवेलेबल 5 জুনত এটো মই ৰেট কৰি দিছো জাস্ট আ মিনিট এক সেকেন্ড হ'ব হয় কোনাই 5 জুন 9 জুন
আৰু এটো 12 জন এটো সব হাইড্ৰোলজি ইৰিগেশ্যন পাৰ্ট সিপিএম টিই ট্ৰান্সপোৰ্টেশন ইঞ্জিনিয়াৰিং এনভাইৰনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়াৰিং জিঅটেক ফ্লুইড মেকানিক্স এখিনি 5 তাৰিখে মই ওভাৰঅল এটা টেষ্ট লম তেনেকে 9 তাৰিখে এইকিটা সাবজেক্ট লম পঢ়ি পিনে যদি টেষ্ট টো ফ্ৰী কে দিম আৰু 12 ত এটো এইকিটা টেষ্ট দিম আৰু আমি ওভাৰঅল এটা টেষ্ট সিৰিজ লঞ্চ কৰিম টেষ্ট সিৰিজও আমি আনিম আপোনালোকৰ এক্সাম বিলাক ভাল হয় খালি এতিয়া আপোনালোকে প্লিজ PYQs প্লাস নোটস ৰিভিজন একটা মাস্ট নোটস ৰিভিজন plus formulas এটো মাস্ট কৰিবই আৰু মই যিবিলাক DPPs বা যিবিলাক কোৱেশ্চনছ কৰাই আছো এট সেই ভিডিও কেটা চাব ব্ৰাঞ্চ টো ইমানখিনি হৈ যাব আপোনালোকৰ বাকি GS টো পঢ়ি থাকিব তো ভিডিওটো আজিলে ইমানে যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শেয়াৰ কৰি দিব আজিলে ভিডিওটো ইমানে